Dobar dan, evo nas još jednom video klipu. Danas obrađujemo crtež broj 4, pa evo već možemo početi lagano. Da, ja sam već unio sebi ove dimenzije i kote, pa to možete pogledati u prethodnom video zapisu. Ostavit ću vam link ispod video zapisa svoga i ostavit ću vam link od slike. Naime, prvo što nam je potrebno je kružnica, ali sa dijametrom. Uzimamo 20, pa uzimamo opet kružnicu i uzimamo sada dijametar 30. Kada smo to dvoje odradili, opet uzimamo kružnicu. Ovog puta treba nam dijametar 50. Dobro, našli smo to dvoje. Sada bi nam bilo potrebno da odradimo ove gdje vam piše broj 10. Treba će nam kružnica opet sa dijametrom i uzimate 10. Odnosno da vidim ja samo, ne bi se smjele doticati, dijametar ovdje je 20, na ovoj našoj je to u redu. Dobro. Da, u redu. I sad nam treba još kružnica, treba nam kružnica radijusa 51, to sam zaboravio, 51. Sada je to što nam treba, sad nam treba dijametar 10. I sada krećemo, znači treba nam line. Bitno je da vam je uključen orto mod, što smo prije već govorili, bitno vam je da mi je jedinica tu, enter, i to je to. Sada kucate line. Uzimate odavde, znači ne od ishodišta, ne gdje se sjeku kružnica i ovo, znači to i to. I to bi trebalo ovako izgledati. Sad ćemo odmah trim uraditi tu gore, jer mene zanima jesmo li to pogodili, tu mjeru. Jesmo. Nju ćemo odmah izbrisati jer nam ne treba sad trenutno. Sada, završili smo, ajmo reći, prvi kostur. Sad nam treba circle, sad nam treba opet radius i to ćemo pozicionirati tu. Radius nam je 18 naš i sada možemo raditi lagano još jednu kružnicu koju imamo, a to je naš radius 40. Zašto ovo radim? Odmah sada vidjet ćete. Uglavnom, sad kad smo odradili ovo, imamo pravo odraditi i ovo. Trim. I ovo ćemo sve posjeći. Ovo ćemo sve, znači ovo sve sjećate. Sve. Evo ga. Kad ste ovo posjekli, treba vam array sada. Odabrat ćete ovo, odabrat ćete ovo, odabrat ćete ovo i odabrat ćete ovo. Specify center, to odradite. Picnete, tu vam mora ići 6 i završavate array. Sada trim radite. Sve gdje vam je višak, to ćete istrimati. To, odnosno moja greška. Znači, kada smo ovo odradili, ovo gore nam ne treba, jer zaboravio sam da će nam to trebati biti kad budemo radili array. Idete polar array, radite to tu, enter i odradite to. I sad ste već dobili gotov crtež, znači tu je 6 samo, close i to je to. I sad radimo trim, odradimo ovo, odradimo ovo, odradimo ovo, tu i tu. Crtež je skoro pa gotov, zašto to kažem? Zato što je potrebno, ne možete izbrisati ovo ovdje, ja sam je brisao dok sam pokušao odraditi ovaj crtež i bitno je da treba nam radius. Bitno je samo da ovu sad prvo odradimo ovu. Tu, ja ću ovako tu pozicionirati i sad ova je nama kružnica vanjska skoro pa više i ne treba. Naravno, možemo mi odraditi ovdje i ovo što će nam trebati za kvote, ali evo ja ću izvući neke osnovne dimenzije koje su na crtežu tu, to je 10, samo da vidite da se poklapa
sa svime. Evo radius taj tu. Ajde ovako ćemo ga staviti. 18. Radius 51 smo već izvukli. Nama treba radius eda. Ovo ćemo morati pretvoriti samo delete. Ja ću uzeti sada isprekidanu. Uzet ćemo, unutra je bio diametar 50. Diameter 50 i to je taj priča gotova. Sad ćemo kvote. Odnosno ovo je radius. Nama bi trebao diametar. I evo ovako, tu ćemo, ja ću ovako izvući. Ova ovdje, ova tu kružnica, to bi trebalo biti 40, odnosno radius 40. Evo ga, radius 40. Izvukli smo to, sad nam trebaju, odnosno uzet ćemo sada diametar ove kružnice. Evo je tu. Uzet ćemo diametar ove kružnice. Evo je tu. To je 30, 20, 30. I još nam treba kut. Da biste dobili kut, potrebno vam ići na Angular. Pritisnete sa desni klik, idete središte. Pritišćete tu, pritišćete tu. I izvlačite vaš kut ovako. Evo ga, to bi bio još ovaj jedan video zapis o AutoCAD-u, to je tutoriala o AutoCAD-u. Ovo je dosta jednostavan crtež, malo su neke ovdje stvari koje se moraju znati, na primjer ovo kada se radi Angular desni klik pa da se može pozicionirati gdje vi želite. Sve su kote tu na crtežu, ja sam ih izvukao malo drugčije i drugčije je malo boja u odnosu na ovo što je na ovome ovdje crtežu vidite. I naravno vi možete ovdje sada još odraditi, vama niko ne brani, znači mogao sam ja odraditi još i ose ovdje, znači ovako, tu. Ali nisam radio to jer dosta je jednostavan crtež. Evo, sad se tu preklapaju te crte, ali uglavnom to sad nije toliko ni važno. Uglavnom vidite poentu, može se nacrtati, nije toliko teško i najosnovnija je stvar, znači samo znati ove neke jednostavne cake. Ja sam u ovome sad crtežu dok sam radio upotrebljavao ovo ovdje. Možete vi slobodno raditi na circle, to nije nikakav problem, to je ista stvar, samo evo da pokažem, znači imate razliku center radius i center diameter, odnosno kružnicu sa diametrom, kružnicu sa radiusom, biti to su iste stvari, samo kad unosite, kad gledate na crtež da mahinalno ne pogriješite dok to radite. Pa evo, to bi bio još ovaj jedan video zapis, bit će još jedan crtež, najvjerojatnije isto nešto slično ovome tipu, pa evo, to bi bilo to za sada. Zahvaljujem vam na pažnji i što ste se pridružili ovom video zapisu. Ako želite saznati više, pretplatite se na naš kanal i pratite nas za buduće sadržaje. U međuvremenu, ne zaboravite ostaviti svoje komentare i pitanja ispod. Hvala još jednom i vidimo se uskoro.